In the name of Allah, the most merciful and the most gracious. Welcome dear students. آج ہم اپنے لیکچر نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھے تھے بیسک آپریشنز آن کمپلیکس نمبرز، جس میں ہم نے دو آپریشنز کے بارے میں بات کی تھی. The first one was addition and the second one was subtraction. آج ہم سٹارٹ کریں گے بیسک آپریشن آن کمپلیکس نمبرز کے سلسلے میں ملٹیپلیکیشن کے بارے میں. ہمارے پاس ہے ایگزامپل 1.6 اور پیج ہے 6. Find product of Z1 1 plus 5 iota and Z2 is equal to 3 minus iota. پروڈکٹ فائنڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں کو ملٹیپلائی کریں اور اس کا جو ریزلٹ ہوگا وہ ان دونوں Z1 and Z2 کا پروڈکٹ کہلائے گا. Z1 is going to multiply with Z2. ڈاٹ کا مطلب ہے ملٹیپلیکیشن. So Z1 into Z2 is equal to 1 plus 5 iota multiplied by 3 minus iota. 1 ملٹیپلائی ہوگا 3 کے ساتھ اور 1 ملٹیپلائی ہوگا مائنس آئیوٹا کے ساتھ. پھر اس کے بعد 5 آئیوٹا 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور 5 آئیوٹا مائنس آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. 1 انٹو 3 1 مائنس آئیوٹا کے ساتھ آ جائے گا مائنس 1 آئیوٹا پلس 5 آئیوٹا 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا تو 15 آئیوٹا پلس کے ساتھ اور پلس 5 آئیوٹا ملٹیپلائی ہوگا مائنس آئیوٹا کے ساتھ تو یہ آ جائے گا پلس مائنس 5 iota squared. We know that iota squared is equal to minus 1. 3 minus 1 iota کی جگہ صرف مائنس آئیوٹا لکھیں کافی ہے پلس 15 iota minus 5 iota square کی جگہ ہم نے لکھا minus 1. Then ریئل پارٹ کو ریئل پارٹ کے ساتھ لکھیں گے 3 یہ مائنس اور یہ مائنس پلس 5 1 5 اور 15 آئیوٹا مائنس 1 آئیوٹا یہ بن جائے گا 14 آئیوٹا. In the next step we have 3 plus 5 is 8 plus 14 آئیوٹا. اب اسی کویسچن کا متبادل طریقہ سیکھتے ہیں. انگلش میں اسے کہتے ہیں الٹرنیٹیو میتھڈ. سو ہمارے پاس ہے Z1 which is 1 plus 5 iota جس کو ہم آرڈر پیئر کی فارم میں لکھ سکتے ہیں 1, 5. پھر ہمارے پاس Z2 ہے which is 3 minus iota جس کو آرڈر پیئر کی فارم میں آپ لکھ سکتے ہیں 3 minus 1. Z1 multiplied by Z2 تو دوسرے الفاظ میں ملٹیپلائی ہونے جا رہا ہے 1, 5 multiplied by 3, minus 1. 1 کو اگر ہم A کنسیڈر کریں 5 کو B 3 کو C کنسیڈر کریں اور مائنس 1 کو D تو ایک فارمولہ ہم استعمال کریں گے جو لاسٹ لیکچر میں یعنی پچھلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا وہ یہاں پہ امپلیمنٹ ہوگا اس دوسرے طریقے کے اندر. فارمولے کے مطابق اگر اے بی سی ڈی سے ملٹیپلائی ہو تو فرسٹ کے ساتھ مائنس سیکنڈ کے ساتھ اور درمیان میں مائنس تو فرسٹ کے ساتھ یعنی 1 ملٹیپلائڈ بائی 3 یعنی اے سی مائنس بی ڈی 1 ملٹیپلائڈ بائی 3 مائنس فارمولے کا اور 5 ملٹیپلائڈ بائی مائنس 1 پھر فارمولے کا کاما اور اے ڈی پلس بی سی یعنی فرسٹ لاسٹ کے ساتھ 1 مائنس 1 کے ساتھ پلس فارمولے کا اور 5 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہو جائے گا 1 3 3 minus plus 5 1 5. Then we have 1 1 minus 1 and plus 5 3 15. This is gonna give us in the next step 3 plus 5 आ जाएगा 8 15 minus 1 14. It can also be written as 8 comma کی جگہ plus iota 14 یا 14 iota یا 8 پلس 14 آئیوٹا. آنسر اس کو بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کوئی بھی طریقہ آپ کو آسان لگے اٹ ول بی بیٹر. البتہ موسٹ آف دا ٹائم جو فوکس دیا جاتا ہے وہ اس پہلے والے میتھڈ کو دیا جاتا ہے کہ ہم سمپلی ملٹیپلائی کریں کمپلیکس نمبرز کو آپس میں. ایکسرسائز 1.1 اور کویشچن نمبر 5 یہ آپ کو ملے گا پیج نمبر 10 پہ.
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कहा गया है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पार्ट नंबर 1 में है 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस आयोटा, 2 3 के साथ और 2 आयोटा के साथ। तो आपके पास आ जाएगा 2 3 ज़ार 6 प्लस 2 आयोटा। अब माइनस आयोटा 3 के साथ और माइनस आयोटा प्लस आयोटा के साथ। सो आपके पास आ जाएगा -3 आयोटा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वेयर्ड। In the next step we have 6 plus 2 iota minus 3 iota minus iota स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1। माइनस माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा +1, तो इसको लिखते हैं 6 के साथ 6 +1, और ये जो -3 आयोटा है और ये 2 आयोटा प्लस में, ये आपके पास आ जाएगा -1 आयोटा। 6 + 1 इज़ गोना गिव अस 7 एंड -1 आयोटा की जगह आप सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट इज़ 3 + 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है 3 - 2 आयोटा के साथ। सो 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 ज़ार 9, फिर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 आयोटा के साथ, 3 2 ज़ार -6 आयोटा। देन वी हैव 2 आयोटा 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यह आ जाएगा 3 2 ज़ार 6 आयोटा। देन यही 2 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 आयोटा के साथ। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 3 और ये 3 एक जैसे हैं और ये 2 आयोटा इस 2 आयोटा के इक्वल है। अगर फ़र्क है तो ये फ़र्क है यहाँ पे प्लस का और यहाँ पे माइनस का। हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, दैट इज़ जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर सीखा था कि जब भी a + b और a - b का पैटर्न हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो उसको डायरेक्टली a² - b² की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फार्मूले की मदद से हम लिखेंगे a + b a - b कुछ इस तरह से कि इसको ये इक्वल हो जाएगा a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का ये वाला, और b² यानी 2 आयोटा का स्क्वायर। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 3 3 ज़ार आ जाएगा 9 माइनस 2 आयोटा का पावर 2, तो इसका मतलब है कि 2 का पावर 2 एंड दैट इज़ गोना गिव यू 2 2 ज़ार 4, और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा क्योंकि पावर 2 और आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर इसका 2 है, तो ये पावर दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 9 - 4 आयोटा स्क्वायर, वी नो दैट इट इज़ इक्वल टू -1। अब 9 ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस, और 4 1 ज़ार 4, 9 + 4 इज़ इक्वल टू 13 एंड दिस इज़ योर आंसर। और दिलचस्प बात यह है कि ये एक रियल नंबर है 13, इसके साथ कोई आयोटा नहीं है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है √9 के साथ, फिर -3, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई हो रहा है √16 के साथ एंड देन -1। तो इसको टैकल करने से पहले हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखेंगे ताकि आयोटा की फॉर्म में हम इसको लिखें और हमारे लिए सेटअप आसान हो जाए। कैसे? 9 का जो स्क्वायर रूट है वो निकल आएगा 3, ये डॉट मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। 9 का स्क्वायर रूट निकल आया 3, और माइनस जो स्क्वायर रूट के अंदर बच गया ये आपके पास आ गया -1 -3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4, लेकिन इस माइनस की वजह से आपके पास ये आ जाएगा, जो बच जाएगा दैट इज़ इक्वल टू -1, क्योंकि 16 1 ज़ार 16 आता है। इन द सेम केस जो पिछली दफ़ा हमने ये कॉन्सेप्ट रिपीट किया था कि 2 मल्टीप्लाइड बाय -9 स्क्वायर रूट क्या है कि 9 का स्क्वायर रूट तो निकल आ जाएगा 3, और इस माइनस को फिर हम क्या लिखेंगे -1 स्क्वायर रूट या स्क्वायर रूट ऑफ -1। देन मज़ीद आगे फिर लास्ट का -1 हम लिखेंगे। इसको लिखने का फ़ायदा ये होगा कि आगे जाकर हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख पाएंगे। 2 3 ज़ार 6 -1 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ इक्वल टू आयोटा -3, देन 3 4 ज़ार 12, -1 का जो स्क्वायर रूट है दिस इज़ आयोटा एंड -1 जो लास्ट में मौजूद था। अब 6 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 12 आयोटा के साथ और -1 के साथ।
6 iota multiplied by 12 iota is gonna give us 72 iota square. फिर यही 6 iota जब मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 के साथ तो ये आपको देगा -6 iota. इसी तरह -3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 iota के साथ, हमें मिलेगा 12 3s are 36 -36 iota. यही -3 अब मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, प्लस 3 1s are 3. 72 iota square की जगह लिखेंगे -1 because we know that iota squared is equal to -1. इसके बाद फिर -36 iota और -6 iota ये बन जाएंगे -42 iota and +3 as it is. इसके बाद 72 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -72 आ जाएगा. +3 को -72 के साथ लिख लेंगे क्योंकि रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखा जाता है लास्ट में. और फिर आपके पास फाइनली 42 iota आप लिखेंगे. देन वी हैव -72 + 3 आपको मिलेगा 69, लेकिन माइनस के साथ क्योंकि 72 बड़ा नंबर है जिसका माइनस आंसर के साथ आएगा यहाँ पे, और 3 छोटा नंबर है. सो देन वी हैव 42 iota. अब हमारे पास 3 कम्प्लेक्स नंबर्स है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दैट इज़ 3 - iota, 4 + 3 iota, 5 - 2 iota. तो आपकी मर्ज़ी, पहले कोई से 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, उसके बाद फिर जो आंसर आएगा एक और कम्प्लेक्स नंबर, उस कम्प्लेक्स नंबर को फिर फाइनल वाले कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे शुरू के जो 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे और इनके आंसर को फिर बाद में 5 - 2 iota से मल्टीप्लाई करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 के साथ, दैट्स गोना गिव यू 12. फिर 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा +3 iota के साथ, दैट इज़ गोना गिव यू +3 3s are 9 iota. अब माइनस iota की बारी है. माइनस iota को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 iota. फिर माइनस iota को मल्टीप्लाई करेंगे +3 iota के साथ, 3 iota squared. इसके बाद जो 5 - 2 iota है उसको एज इट इज़ उसी तरह लिखेंगे. इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 12. 9 iota में से 4 iota को निकाल दें, दैट्स गोना गिव यू 5 iota. -3 iota स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे -1 एंड देन 5 - 2 iota एज इट इज़. 12 प्लस 3 1s are 3 और +5 iota लास्ट में लिखेंगे. देन वी हैव 5 - 2 iota. ये जो नंबर है ये फ़िलहाल चलता आ रहा है हमारे पास बग़ैर किसी तब्दीली के. 12 + 3 इज़ 15. देन वी हैव 5 iota इसके साथ एंड नाउ वी हैव 5 - 2 iota. अब हमारे पास अब 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. आ जाएगा 75. फिर 15 को -2 iota से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी आर गोना गेट -30 iota. 5 iota की बारी है. 5 iota 5 से मल्टीप्लाई होगा तो इट्स गोना गिव अस 25 iota. यही 5 iota फिर -2 iota से मल्टीप्लाई होगा तो +- 5 2s are 10 और iota into iota, iota squared -5 iota. -10 iota स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1 और ये फार्मूले का हवाला हमने दिया है. 75 -5 iota -- +10 1s are 10. अब रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ लिखेंगे 75 + 10 और इमेजिनरी नंबर 5 iota को बाद में लिखेंगे. 75 + 10 आ जाएगा 85 एंड -5 iota. दिस इज़ योर फाइनल आंसर. पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है 4 - 7 iota का होल स्क्वायर. a - b होल स्क्वायर का पैटर्न हमेशा इक्वल होता है a² b² -2ab. इस माइनस की वजह से 2ab के साथ माइनस, तो इस फार्मूले को अब हम यूज़ करेंगे यहाँ पे. 4 a का किरदार अदा कर रहा है और 7 iota b का. तो a - b होल स्क्वायर का फार्मूला हम ओपन करेंगे. a का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर
प्लस बी का स्क्वायर यानी 7 आयोटा का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का, ए की जगह लिखेंगे 4 और बी की जगह लिखेंगे 7 आयोटा। 4 4 ज़ार 16 प्लस 7 के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2 4 ज़ार 8, 8 7 ज़ार 56 आयोटा। In the next step we know that iota squared is equal to -1, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 16 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 7 ज़ार 49, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1, माइनस 56 आयोटा अपनी जगह पे। In the next step we have 16 प्लस माइनस 49 1 ज़ार 49 माइनस 56 आयोटा जो लास्ट में ये टर्म मौजूद था। 16 minus 49 is going to give us minus 33 and then 56 iota। पार्ट नंबर 6 की तरफ आते हैं। आयोटा प्लस 5 एंड 7 माइनस 6 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। आयोटा को पहले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा 7 आयोटा, फिर आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे -6 आयोटा के साथ, आपके पास आ जाएगा आयोटा इंटू -6 आयोटा इज गोना गिव यू -6 आयोटा स्क्वेयर। देन वी हैव 5 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 7 के साथ, इट्स गोना गिव अस 35, 5 7 ज़ार 35 और प्लस 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा -6 आयोटा के साथ, प्लस माइनस माइनस 5 6 ज़ार 30 आयोटा। 7 आयोटा -6 आयोटा स्क्वायर की वजह से आपके पास आ जाएगा -1, फिर प्लस 35 एंड -30 आयोटा। So then we have 7 iota minus plus 6 1s are 6 plus 35 minus 30 iota। 6 और 35 ये बन जाएंगे आपके पास 41 और 7 आयोटा और जो 30 आयोटा है -30 प्लस 7 ये आपके पास आ जाएगा जनाब -23 आयोटा। सो ऑपरेशंस ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स में हमने मल्टीप्लिकेशन का पोर्शन भी कर लिया। अब हम ऑपरेशन ऑन कम्प्लेक्स नंबर्स में डिवीज़न के पास आते हैं और इसको सीखते हैं। पेज नंबर 7 पे है एक थ्योरेटिकल एग्जांपल कह लें बेशक इसको। इसमें बताया गया है कि जब एक कम्प्लेक्स नंबर दूसरे कम्प्लेक्स नंबर पे डिवाइड होगा तो आप कैसे उसको उसके जो स्टेप्स है वो आगे लेकर चलेंगे। अगर हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर Z1 A प्लस आयोटा B हो एंड Z2 एक और कम्प्लेक्स नंबर हो दैट इज़ C प्लस आयोटा D, देन अगर तो Z1 डिवाइड हो रहा हो Z2 पे तो इसको लिख सकते हैं, Z1 की जगह लिखेंगे A प्लस आयोटा B डिवाइडेड बाय Z2 की जगह लिखेंगे C प्लस आयोटा D। मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको याद हो जब कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास लास्ट में एक और कम्प्लेक्स नंबर आ जाता है जो बड़ी आसानी से रियल पार्ट प्लस या माइनस इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिवीज़न में चैलेंजिंग बात यह है कि यहाँ डिनोमिनेटर में यानी बटे के नीचे आपके पास आ जाता है आयोटा, तो इसको कैसे आप शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर या इसको कैसे डिनोमिनेटर से ख़त्म कर सकते हैं। अब आइए इस पे बात करते हैं। ये C प्लस आयोटा D में जो आयोटा के साथ का जो साइन है प्लस, इसको हम चेंज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे इस पूरे सेटअप के साथ। तो हम लिखेंगे Z1 अपॉन Z2 इज़ इक्वल टू A प्लस आयोटा B डिवाइडेड बाई C प्लस आयोटा D मल्टीप्लाइड बाई C माइनस आयोटा D टॉप से भी मल्टीप्लाई होगा और C माइनस आयोटा D बॉटम से भी मल्टीप्लाई होगा। इसका आगे जाकर हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि ये जो आयोटा है डिनोमिनेटर में ये इससे हमारी जान छूट जाएगी, ये आयोटा टॉप पे चला जाएगा। दूसरे अल्फाज में फिर ये जो कम्प्लेक्स नंबर है इसको हम आसानी से A प्लस आयोटा B की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। A को C के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या जाएगा आपके पास AC, फिर A को आयोटा D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जिसके साथ माइनस भी है तो यह आ जाएगा
माइनस आयोटा ए डी। अब बारी है आयोटा बी की। आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा सी के साथ, दैट इज़ प्लस आयोटा बी सी। इसी तरह आयोटा बी मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस आयोटा डी के साथ, दैट इज़ प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वेयर्ड बी डी डिवाइडेड बाय, ये जो सेटअप है ये ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बना रहा है। तो ए प्लस बी ए माइनस बी चूँकि हमारे पास इक्वल है ए स्क्वेयर्ड माइनस बी स्क्वेयर्ड के, तो इसी तरह सी प्लस डी और सी माइनस डी बराबर आ जाएगा सी स्क्वेयर्ड माइनस आयोटा डी स्क्वेयर्ड के। याद रहे जब आप अपने जिस स्टेप के अंदर फार्मूला इस्तेमाल हो रहा हो और अगर इसके सामने आप हवाला देंगे फार्मूला का, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं मैथमेटिक्स का पेपर जब आप अटेम्प्ट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम इन दोनों में से माइनस आयोटा कॉमन निकालेंगे और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखेंगे, ए सी एज इट इज़। इसी तरह माइनस आयोटा इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे, माइनस आयोटा, सो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा ए डी के पोर्शन का माइनस साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये कहलाएगा सिर्फ ए डी। उसके बाद ये बन जाएगा माइनस आयोटा, चूँकि कॉमन निकल चुका था यहाँ रह जाएगा बी सी माइनस ये जो आयोटा स्क्वायर है ये बन जाएगा -1 और साथ में बी डी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर्ड माइनस ये स्क्वेयर जो है अप्लाई हो जाएगा आयोटा के साथ भी और डी के साथ भी, तो आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर बन गया ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस। हम अब लिखेंगे इसको ए सी, यहाँ पे ए सी के साथ इसको लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, और बी डी इस पोर्शन को अब लास्ट में लिखेंगे माइनस आयोटा ए डी माइनस बी सी डिवाइडेड बाय सी स्क्वेयर्ड माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे -1 डी स्क्वेयर। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, बाकी टॉप का जो स्टेटमेंट है वो एज इट इज़ लिखेंगे। अब हम इस फ्रैक्शन को स्प्लिट कर देंगे, तोड़ेंगे, रियल पार्ट अलहदा और इमेजनरी पार्ट अलहदा, और डिनोमिनेटर में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वेयर्ड। सो इस स्टेटमेंट के नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा जाएगा और इस स्टेटमेंट के नीचे भी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर लिखा जाएगा। तो हम बटे को या फ्रैक्शन को इस तरह आपस में तोड़ सकते हैं। हम रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग-अलग लिखने में कामयाब हो गए, और ये जो सेटअप बन रहा है आपके पास ये आ जाएगा रियल पार्ट माइनस आयोटा इमेजिनरी पार्ट, या रियल पार्ट माइनस इमेजिनरी पार्ट आयोटा। एक एग्जांपल करते हैं, ये एग्जांपल आपको मिल रहा है पेज नंबर 7 और एग्जांपल है 1.7। इसमें आपसे कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग, यानी एक Z1 डिवाइड हो रहा है, एक कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहा है Z1 Z2 पे। Z1 बराबर है 4 + 9 आयोटा के और Z2 = 3 - आयोटा। अब इंटरेस्टिंगली डिनोमिनेटर में हमारे पास फिर आयोटा आ रहा है, ठीक है, यानी माइनस आयोटा के साइन को चेंज करके प्लस लिखकर, और अब इस नए नंबर को टॉप और बॉटम से मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरे अल्फाज में मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 3 + आयोटा। 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, 4 × 3 = 12, यही 4 मल्टीप्लाई होगा आयोटा के साथ प्लस 4 आयोटा। अब 9 आयोटा की बारी है, 9 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ प्लस 9 × 3 = 27 आयोटा। 9 आयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा के साथ प्लस 9 आयोटा स्क्वेयर। डिनोमिनेटर में हमारे पास एक 3 - आयोटा है और एक 3 + आयोटा, तो ये पैटर्न बना रहा है फार्मूले का, a - b a + b के फार्मूले का। 3 - आयोटा 3 + आयोटा आपके पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, यानी a - b a + b बन जाएगा पास a स्क्वायर - b स्क्वायर का पैटर्न। कैसे? 3 का स्क्वायर माइनस फार्मूले का 3 हमारा a है और आयोटा हमारा b है। इसी तरह ये 3 हमारा a है और ये आयोटा हमारा b है। तो अब ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर, यानी 3 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 12 4 आयोटा प्लस 27 आयोटा, ये आपके पास आ जाएगा 31 आयोटा।
اور پلس 9 آئیٹا اسکوئر کی جگہ آپ لکھیں گے -1 اور ڈینومینیٹر میں 3 3 9 آ جائے گا، مائنس پہلے سے موجود، اور یہ جو آئیٹا اسکوئر ہے یہ آپ کے پاس آ جائے گا -1۔ یہ جو 3 ڈاٹس فارمولے سے پہلے ہم لکھتے ہیں اس کا مطلب ہے سینس، اور یہ آپ فارمولہ لکھنے سے پہلے یا فارمولے کا حوالہ دینے کے لیے آپ لکھ سکتے ہیں 12 پلس 31 آئیوٹا پلس مائنس 9 1 9 ڈیوائیڈڈ بائی مائنس مائنس پلس یعنی 9 پلس اور پھر 1۔ 12 میں سے آپ 9 نکالیں گے، ریئل نمبرز ہیں، ریئل میں سے ریئل نمبر آپ نکال سکتے ہیں، تو دیٹس گونا گیو یو 3 پلس 31 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 10۔ اب اس کو بڑی آسانی سے آپ سیپریٹ کر سکتے ہیں، علیحدہ کر سکتے ہیں۔ یہ فریکشن کا رول ہے کہ اگر درمیان میں پلس یا مائنس ہو اور جتنے بھی ٹرمز ہو، یہ پہلا ٹرم دوسرا ٹرم آگے اگر کوئی اور ٹرمز بھی ہو اور بٹے کے نیچے ایک سٹیٹمنٹ ہو، تو آپ اس فریکشن کو توڑ کے اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ 3/10 علیحدہ اور یہ والا پلس 31/10 آئیوٹا علیحدہ۔ تو دلچسپ بات یہ ہے کہ اب آپ کو مل گیا Z1/Z2 اور یہ سیٹ اپ اب بن گیا A + B آئیوٹا کا فارمیٹ۔ تو جب بھی آپ سے کہا جائے کہ ایک کمپلیکس نمبر کو دوسرے پہ ڈیوائیڈ کریں، تو تب آپ نے سمپلیفیکیشن میں آپ کا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ان ریئل پارٹ کو علیحدہ اور امیجنری پارٹ کو علیحدہ کر کے آپ نے شو کرنا ہے، اور جو ڈینومینیٹر میں Z2 ہے اس کے آئیوٹا کا سائن چینج کر کے اس نئے اسٹیٹمنٹ کو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کریں گے دیے گئے اسٹیٹمنٹ کے ساتھ، جس طرح ہم نے کیا تھا 4 + 9 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 3 - آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کیا، کس کو 3 + آئیوٹا کو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کیا، تاکہ بٹے کے نیچے سے یا باٹم سے یا ڈینومینیٹر سے آئیوٹا ختم ہو جائے اور ہم ریئل پارٹ کو علیحدہ اور امیجنری پارٹ کو علیحدہ لکھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ایکسرسائز 1.1 اور پیج نمبر 11 پہ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 6 which says کہ simplify the following۔ ایک کمپلیکس نمبر ہے 3 + 5 آئیوٹا جو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے 3 - 2 آئیوٹا پہ۔ یہ جو باٹم کا اسٹیٹمنٹ ہے 3 - 2 آئیوٹا، اس کے آئیوٹا کے ساتھ جو سائن ہے اس کو چینج کر کے اسی پورے اسٹیٹمنٹ کو ملٹیپلائی اینڈ ڈیوائڈ کریں گے 3 + 2 آئیوٹا کے ساتھ۔ 3 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، 3 + 2 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا، 3 3 9 پلس 3 2 6 آئیوٹا -5 آئیوٹا اب 3 سے ملٹیپلائی ہوگا اور -5 آئیوٹا + 2 آئیوٹا سے ملٹیپلائی ہوگا۔ سو -5 آئیوٹا انٹو 3 -15 آئیوٹا اور -5 آئیوٹا انٹو 2 آئیوٹا از گونا گیو اس -10 آئیوٹا اسکوئرڈ۔ جو فارمولے کا پیٹرن ہے A - B اور A + B، یہ ہمارے پاس بن رہا ہے which is equal to A² - B squared۔ A کا اسکوئر مائنس B کا اسکوئر یعنی 3 کا اسکوئر -2 آئیوٹا کا اسکوئر۔ 6 آئیوٹا -15 آئیوٹا از گوئنگ ٹو گیو اس -9 آئیوٹا۔ دین وی ہیو -10 آئیوٹا اسکوئرڈ، تو -10 آئیوٹا اسکوئرڈ کی جگہ ہم لکھیں گے -1۔ ان دا نیکسٹ اسٹیپ وی ہیو 3 کا جو اسکوئر ہے یہ آ جائے گا 9 -2 کے اوپر اسکوئر آ جائے گا 4 اور آئیوٹا کے اوپر بھی اسکوئر آ جائے گا 9 -9 آئیوٹا مائنس پلس 10 1 10، دین وی ہیو 9 -4 آئیوٹا اسکوئر کی جگہ پھر -1 ہم نے لکھ دیا، 9 + 10 آپ کے پاس آ جائے گا 19 -9 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 9 +4 1 4، تو یہ جناب آپ کے پاس آ جائے گا 19 -9 آئیوٹا ڈیوائیڈڈ بائی 9 + 4 is 13۔ اب اس بٹے کو سپلٹ کریں گے، فریکشن کو سپلٹ کریں گے، 19/13 کو علیحدہ لکھیں گے -9/13 کو علیحدہ لکھ کر آئیوٹا۔ سو دس از آور فائنل آنسر آف دا ڈویژن آف 2 کمپلیکس نمبرز۔ آتے ہیں جناب پارٹ نمبر
2 کی جانب. پہلے اس کو سمپلیفائی کریں گے. 5 مائنس انڈر روٹ کی کے اندر مائنس سائن کی وجہ سے آ جائے گا آئیوٹا اور 4 کا انڈر روٹ نکل آئے گا. اسی طرح 4 پلس 9 ڈیوائڈنگ فارم میں ہے. 5 مائنس 2 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی کمپلیکس نمبر 4 پلس 9 آئیوٹا کے ساتھ 4 مائنس 9 آئیوٹا سے آپ نے ملٹیپلائی بھی کیا اور ڈیوائڈ بھی کیا. In the next step we are going to perform multiplication. 5 4 کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا اور 5 minus 9 آئیوٹا کے ساتھ ملٹیپلائی ہوگا. So 5 4s are 20 minus 5 9s are 45 آئیوٹا. Then minus 2 آئیوٹا ملٹیپلائی ہوگا 4 سے اور minus 2 آئیوٹا ملٹیپلائی ہوگا minus 9 سے. 2 4s are minus 8 آئیوٹا minus minus plus 2 9s are 18 آئیوٹا squared. یہاں پہ ہمارے پاس فارمولا بن رہا ہے اے پلس بی اے مائنس بی کا، اور ہم جانتے ہیں کہ اے پلس بی ملٹیپلائڈ بائی اے مائنس بی از اکول ٹو اے اسکوائرڈ مائنس بی اسکوائرڈ. تو اب ہم باٹم میں لکھیں گے ڈینومینیٹر میں کہ 4 اسکوائرڈ مائنس فارمولے کا اور 9 آئیوٹا کا اسکوائرڈ، یعنی اے اسکوائر مائنس بی اسکوائر کا پورشن ہم نے لکھ دیا. 20 آئیوٹا اپنی جگہ پہ مائنس 45 آئیوٹا اینڈ مائنس 8 آئیوٹا. سو دیٹس گونا گیو اس 53 آئیوٹا مائنس 53 آئیوٹا. دونوں مائنس کے نمبر ہے تو پلس ہو جائیں گے، لیکن ساتھ میں آنسر کے ساتھ مائنس آ جائے گا. پلس 18 آئیوٹا اسکوائر کی جگہ لکھیں گے مائنس 1 بیکاز وی نو دیٹ آئیوٹا اسکوائرڈ از اکول ٹو مائنس 1. اینڈ یہاں پہ 4 کا اسکوائر آ جائے گا 16 باٹم میں، اور مائنس 9 کا اسکوائر آ جائے گا 81 اور آئیوٹا کا اسکوائر. ان دا نیکسٹ اسٹیپ ہم لکھیں گے 20 پلس مائنس مائنس 18 1s are 18 اور مائنس 53 آئیوٹا. دین وی ہیو ڈیوائڈیڈ بائی 16 مائنس 81 آئیوٹا اسکوائر کی جگہ لکھیں گے پھر سے مائنس 1. 20 مائنس 18 از گوئنگ ٹو گیو اس 2 مائنس 53 آئیوٹا مائنس مائنس پلس 81 1s are 81 2 مائنس 53 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 97 2 اپون 97 علیحدہ مائنس 53 اپون 97 آئیوٹا علیحدہ. سو دس از 8. پارٹ نمبر 3 میں ہے ہمارے پاس 7 پلس 8 آئیوٹا ڈیوائڈیڈ بائی 9 مائنس 2 آئیوٹا. سو جو باٹم کا اسٹیٹمنٹ ہے 9 مائنس 2 آئیوٹا، اس کے سائن کو چینج کر کے ملٹیپلائی اور ڈیوائڈ کریں گے 9 پلس 2 آئیوٹا کے ساتھ. 7 9 کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا، 2 آئیوٹا کے ساتھ بھی ملٹیپلائی ہو جائے گا. سو 7 9s are 63 پلس 7 2s are 14 آئیوٹا. 8 آئیوٹا ملٹیپلائی ہو جائے گا 9 کے ساتھ اور 8 آئیوٹا ملٹیپلائی ہو جائے گا 2 آئیوٹا کے ساتھ. سو 8 9s are 72 آئیوٹا. 8 آئیوٹا ملٹیپلائڈ بائی 9 is equal to 72 آئیوٹا پلس 8 آئیوٹا ملٹیپلائڈ بائی 2 آئیوٹا is gonna give us 16 آئیوٹا اسکوائرڈ ڈیوائڈیڈ بائی، یہاں پہ فارمولے کا پیٹرن بن رہا ہے اے مائنس بی اے پلس بی کا. 9 کا اسکوائر اور مائنس فارمولے کا بی ہمارے پاس ہے 2 آئیوٹا، یعنی 2 آئیوٹا کا ہول اسکوائر. 63 پلس 14 آئیوٹا پلس 72 آئیوٹا یہ آپ کے پاس آ جائے گا پلس 86 آئیوٹا پلس 16 آئیوٹا اسکوائر کی جگہ لکھیں گے مائنس 1 بیکاز وی نو دیٹ آئیوٹا اسکوائر از اکول ٹو مائنس 1. دین باٹم میں 9 9s are 81 مائنس 2 کا اسکوائر 4 اور آئیوٹا کا بھی اسکوائر. 63 مائنس 16 پلس 86 آئیوٹا. دین 81 مائنس 4. 63 میں سے 16 کو نکالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 47 پلس 86 آئیوٹا، پھر ڈیوائڈیڈ بائی 81 مائنس مائنس پلس 4 1s are 4. 47 plus 86 iota divided by 81 plus 4 is gonna give us 85. اب لاسٹ میں فریکشن کو سپلٹ کریں گے، بٹے کو توڑیں گے، دیٹ از 47 اپون 85 پلس 86 اپون
85 आयोटा। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है अंडर रूट 9 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 या अंडर रूट माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। जो 9 का जो स्क्वायर रूट है दैट इज़ 3 माइनस अपनी जगह पे जो 16 है उसका अंडर रूट आ जाएगा 4 और इस माइनस की वजह से आप लिखेंगे आयोटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस आयोटा। अब जनाब बॉटम के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इसी स्टेटमेंट से। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 माइनस आयोटा, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों आपस में फार्मूला बनाएंगे मल्टीप्लिकेशन में। सो लेट्स गेट रेडी। 3 2s are 6 माइनस 3 आयोटा, अब माइनस 4 आयोटा की बारी है। माइनस 4 2s are 8 आयोटा माइनस माइनस प्लस 4 आयोटा स्क्वेयर्ड। देन a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये फार्मूला बन रहा है। ये आप लिख सकते हैं इसको a स्क्वेयर्ड माइनस b स्क्वेयर्ड। 6 माइनस 3 आयोटा माइनस 8 आयोटा आपके पास आ जाएगा माइनस 11 आयोटा और प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे माइनस 1 बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर्ड इज इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, फिर डिवाइडेड बाय 2 2s are 4 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 4 1s are 4 और माइनस 11 आयोटा लास्ट में डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1 अपनी जगह पे। देन वी हैव 6 में से 4 निकाल दे 2 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इस गोना गिव अस 5। फिर हम इसको स्प्लिट करेंगे 2/5 माइनस 11/5 आयोटा। 17 प्लस 11 आयोटा जो डिवाइड हो रहा है 6 प्लस 5 आयोटा के साथ, जिस तरह लास्ट टाइम हमने किया था कि बॉटम की स्टेटमेंट के साइन को चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे 6 माइनस 5 आयोटा से। सो 6 माइनस 5 आयोटा टॉप पे भी लिखा और बॉटम पे भी लिखा। अब ये करेंगे कि इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों स्टेटमेंट आपस में फार्मूले के ज़रिए मल्टीप्लाई होके आपको जल्दी से स्टेटमेंट दे देंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 17 6 are 102 102, फिर 17 माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 85 आयोटा आ जाएगा। 11 आयोटा जब 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 66 आयोटा आ जाएगा। 11 आयोटा जब माइनस 5 आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 55 आयोटा स्क्वायर्ड आ जाएगा। बॉटम में आपके पास 6 प्लस 5 आयोटा है, 6 माइनस 5 आयोटा है, तो a प्लस बी a माइनस बी का फार्मूला बनेगा जो आपको इस पैटर्न में आंसर देगा। दैट इज़ a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर माइनस 5 आयोटा का होल स्क्वायर। In the next step we have आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 1 का फार्मूला हमने इस्तेमाल किया। ये आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इसलिए आया बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस 1। एंड बाकी हमने क्या किया कि माइनस 85 और 66 आयोटा को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास आ गया माइनस 19 आयोटा। 102 अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे 55 आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिखा। और फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने जो बॉटम का पोर्शन है 6 6 are 36 और 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25 और आयोटा के साथ भी स्क्वायर आ जाएगा। इन द नेक्स्ट स्टेप 102 एज इट इज़ यानी 102 एज इट इज़ माइनस 19 आयोटा अपनी जगह पे प्लस माइनस माइनस प्लस 55 1s are 55। देन इन द बॉटम वी हैव 36 माइनस 25 आयोटा स्क्वायर की जगह आपने लिखा माइनस 1 बिकॉज वी नो दैट आयोटा स्क्वायर्ड इज़ इक्वल टू माइनस 1। अगले स्टेप में आ जाएगा 102 प्लस हो जाएगा 55 के साथ और आपको मिलेगा 157 माइनस 19 एज इट इज़। फिर बॉटम में आपके पास 36 माइनस माइनस प्लस 25 1s are 25। इन द नेक्स्ट स्टेप वी हैव 157 माइनस 19 आयोटा। 36 को जब हमने 25 के साथ ऐड किया हमारे पास आ गया 61। लास्ट में हम फ्रैक्शन को स्प्लिट करेंगे 157/61 अलहदा माइनस 19/61 अलहदा और अपने आयोटा के साथ ये लिखा जाएगा। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। 6 प्लस 7 आयोटा डिवाइड हो रहा है 5 प्लस 4 आयोटा पे, तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 माइनस 4 आयोटा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 5 माइनस 4 आयोटा।
ان دونوں کو اب ملٹیپلائی کریں گے اور یہ دونوں بھی ملٹیپلائی ہوں گے، اینڈ انٹرسٹنگلی اے پلس بی اور اے مائنس بی کا فارمولہ بنا رہے ہیں، جس کے بعد یہ آئے گا اے اسکوئرڈ مائنس بی اسکوئرڈ کے فارم میں اس کا رزلٹ۔ سب سے پہلے ہم نے 6 کو 5 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، 6 کو 4 آئیٹا کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 6 5 30 مائنس 24 آئیٹا۔ پھر 7 آئیٹا کو 5 سے ملٹیپلائی کریں گے اور 7 آئیٹا کو 4 سے ملٹیپلائی کریں گے، آپ کے پاس آ جائے گا 7 5 35 آئیٹا اینڈ پلس مائنس مائنس 7 4 28 اور آئیٹا کا اسکوئر۔ باٹم میں ہمارے پاس 5 + 4 آئیٹا اور 5 - 4 آئیٹا ہے، تو فارمولے کے ذریعے ہم اس کو آگے لکھ سکتے ہیں کہ 5 کا اسکوئر مائنس 4 آئیٹا کا اسکوئر۔ نیکسٹ اسٹیپ میں ہم سمپلیفیکیشن کریں گے، 35 آئیٹا میں سے 24 آئیٹا نکالیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا 11 آئیٹا، اور 30 اپنی جگہ پہ، پھر 25 آئیٹا اسکوئر کی جگہ آپ لکھیں گے -1۔ دین ان دا نیکسٹ اسٹیپ ہمارے پاس آ جائے گا 30 + 11 آئیٹا مائنس مائنس پلس 28 جب 1 سے ملٹیپلائی ہو جائے گا 28 آ جائے گا۔ اچھا جی، پھر یہاں جو آئیٹا اسکوئر تھا اس کی جگہ ہم نے لکھا -1۔ دین ان دا نیکسٹ اسٹیپ وی ہیو، جب ہم نے 30 کو 28 کے ساتھ پلس کیا ہمارے پاس آ گیا 58 اور 11 آئیٹا ایز اٹ از، پھر مائنس مائنس پلس 25 اپنی جگہ پہ، 16 1 16۔ اب اس فریکشن کو ہم توڑیں گے، سپلٹ کریں گے، بٹ اس سے پہلے ایک کام کریں گے کہ 25 اور 16 کو آپس میں ایڈ کریں گے، ہمارے پاس آ جائے گا 41، اور یہ آنے کے بعد اب ہم فریکشن کو سپلٹ کریں گے، 58/41 علیحدہ پلس 11/41 آئیٹا علیحدہ،